Shri Vijay Sardesai. Speaker Sir, the House unanimously resolves to urge the government to pass an urgent ordinance, bar corrigendum, bar circular or amendment to facilitate regularization of houses which are constructed under the 20-point program and have technical deviations which are regularizable under law. The government can buttress such facilitation by relying on the judgment of the Honorable Supreme Court in Syed Muzaffar Ali and others versus Municipal Corporation of Delhi, wherein the Honorable Apex Court had observed that mere departure from the authorized plan or putting up construction without sanction does not ipso facto and without more necessarily and inevitably justify demolition of the structure. The citizen availing the land under the 20-point program for the purpose of constructing their own dwelling houses are primarily from the scheduled caste, scheduled tribes, other backward classes or economically weaker section, and the proposed regularization will reassure the purpose of the scheme and its commitment to eradicate poverty and eliminate social and economic disparities. The 20-point program is a big boost to the society, and mere deviations in technicalities should not deviate the intent and purpose behind the genesis of the 20-point program. Yes, Traus, Mr. Magasat. Uliet. Answer me. Uliet, hi. Yes. Na, tu return the last time. Hi, yes. No, first. Uliet me. Will answer it? Na, पहिली ताणे दिवप मागीर आमी उलोवप तशें आसता. 20-point program scheme was implemented by the government for granting 100 square meters land plot to the poor and needy people free of cost. It was a policy decision of the Government of India, and for the said purpose, the government land, communal land, were identified, acquired, and allotted to the landless person. Accordingly, plots were allotted to the needy and poor people by verifying their criteria as per prevailing guidelines. The plots under 20-point program was allotted on perpetual basis to the landless person by the collector of the district by order under Section 21 of the Goa Land Revenue Code 1968. Thus, the claimant is entitled to enjoy and possess the land without any interference and validity of period. However, since the land plot was granted an occupancy class 2 status, the claimant is not having title over the land plot granted by the government. Once the land plots are granted, it is for the claimant to approach the local body and obtain the construction license, occupancy certificate for construction of house. As regards to regularization of houses so constructed in deviation of town and country planning regulations, the same falls under the ambit of Town and Country Planning Department for regularization under the Building Regularization. The judgments of Honorable Supreme Court in Syed Muzaffar Ali and others versus Municipal Corporation of Delhi referred in the private member's resolution by Honorable Member speaks as under. The court noted that unauthorized construction do not automatically warrant demolition. Some violations can be rectified through compounding, while others, due to their severity, may necessitate demolition. The authorities are tasked with considering the nature of the breaches to decide the appropriate action. The court also highlighted that the petitioners could seek relief by moving the authorities for possible regularization of the unauthorized construction, provided it is permissible by law. Hence, the issue involved in regarding illegal construction and unauthorized construction. Illegal construction cannot be legalized. However, unauthorized construction can be regularized if the same is permissible under the law. Further, the Revenue Department deals with land revenue administration and related issues. As per the Land Revenue Code, only land can be regularized and not the structure. Further, at present, the 20-point program is not in force. In view of the above, the role of the Revenue Department was limited up to the acquisition of land for 20-point program and allotment of 100 square meters to the needy and poor people free of cost
who is landless by verifying their criteria as per prevailing guidelines. Construction of house on any land comes under the purview of the local bodies and TCP. Hence, any ordinance, corrigendum, circular, and amendment to facilitate regularization of houses which are constructed under 20-point program and which has technical deviation comes under the ambit of local bodies and town and country planning department. It is stated that the unauthorized construction under 20-point program can be regularized by the concerned local bodies if the same are regularizable under the relevant legislation. Speaker sir, आम्ही resolution जेन्ना move करतात, खंयच्या मंत्र्यान ते आन्सर करप हे आम्ही डिसायड करनात. ते तुमचे कडेन वता आनी ते मागीर ते कन्सर्न मंत्र्या कडेन वता. मंत्र्याच्या आन्सरान अशें दिसता की हे आपल्याक येवपाचेंच न्ही, हें वचूंक जाय आसलें पंचायतीक ओ टावन प्लॅनिंगाक, अशें ताचें उत्तर जाता सारांश. ना, सारांश ताजो तसो जाता. सो आतां हांवें रेजोल्युशनाचेर मूव करपाचो ब्रॉड हें कितें आहा स्पिकर सर, 20-point प्रोग्राम म्हणटा आसा, हें मंत्र्याक खबर आहा, हें सभाघराक खबर आहा. स्पिकर सर, प्रोग्रामाचो गोल कितें आशिल्लो? सोशल आनी इकॉनॉमीक डिस्पॅरिटी म्हळ्यार जंय गिरेस्त आनी गरीब हाजी डिस्पॅरिटी कमी करची, हे हेतून हो 20-point प्रोग्राम हाडिल्लो. पूण गरिबांक प्लॉट दिवचे. आतां स्पिकर सर, हातून रावतात ते कोण? हातून रावतात ते शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्रायब चड करून जे अलॉट जाल्यात गोंयांत प्लॉट, ते असल्या लोकांक अलॉट जाल्यात, बारीक समाज, बारीक लोकांक. तातूंत ज्युडिशियल प्रेसिडेंट आमी ताका दिल्लो आहा की डिविएशन फ्रॉम ऑथरायज प्लॅन. हांव म्हणना की इल्लिगल स्ट्रक्चर रेगुलरायज कर म्हणून. स्पिकर सर, आज सकाळीं आमी प्रश्नाच्या वेळार आमी पळयलें की कशे लो कॉस्ट हावसिंगाच्या नांवान कोण कोण हांगा येवपाचे आहा ते, आनी तांकां कसलीं कसलीं परमिशनां मेळ्ळ्या तीं. तांकां बिल्डिंग्यो बांदून मळबान वचपाची नेवीन एनओसी दिल्ली आहा. आमी हांगा मागतात तें प्रोटेक्शन गरीब मनशाक, जे मनशान 100-200 मिटराच्या प्लॉटाचेर घर बांदलां, ताका भुरगीं जाल्यां आनी तो ताजेर माळो घालता. एज पर द लॉ इट मे नॉट बी लिगल, बट इट इज रेगुलरायजेबल. हें सुप्रीम कोर्टाचें जे जजमेंट आहा तो सांगता. आनी तातूंत कितें आहा स्पिकर सर, legal framework to regularize these deviations within one's own property, provided the structures are stable and safe. आता जर ते स्ट्रक्चर स्टेबल ना आनी ते पडटलें जाल्यार ते रेगुलरायज करूंक जायत ना. सो ताजे खातीर आमी रेगुलरायजेशनाचे एमेंडमेंट हाड म्हणटात. स्पिकर सर, इशुईंग ऑन ऑर्डिनन्स, कॉरिजेंडम, आज आमी ऑर्डिनन्स हाडला हॉटेलां साल्वार करपाक, गोंयकारांचीच हॉटेलां. हें हांव उलयता तें गरीब मनशाचें घर. हांव पर्टिक्युलर केस कोणाची हाडूंक सोदना, पूण केन्ना केन्ना जावंक शकता की कोणाचेर राग काडलो, कोण आनी कितें केलें, अशें जावंक जायना. जनरल जे लोक जे 20-point प्रोग्रामान रावतात, हे गरीब लोक, हांकां सभाघर आनी सरकार हांकां एक व्हडले काळजान तांकां प्रोटेक्शन दिवंक सोदता. हें आमी रिकॉग्नायज करपाची गरज आहा. स्पिकर सर, 20-point प्रोग्रामाचो पर्पज कितें आशिल्लो? सोशल इक्विटी आनी हावजींग फॉर मार्जिनलायज्ड कम्युनिटीज. मार्जिनल आज रिजर्वेशन कित्याक आहा? अमेरिकेन इंग्लिशीन हाका उतर आहा अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हणून. अफर्मेटिव्ह एक्शन म्हळ्यार कितें की ज्याचेर ऐतिहासीक अत्याचार अन्याय जाला ते समाजाचे घटकाक आमी प्रोटेक्शन दितात आनी ताका एक फाटल्यानल्यान पुश दितात. तशें ही घरां हे प्लॉट अलॉट करून जे SC कम्युनिटी, ST कम्युनिटी, बारीक समाज हांकां आमी प्लॉट अलॉट केल्ले. सो तेन्ना 20-point प्रोग्राम आशिल्लें, आतां ना, कॅनॉट बी एन आन्सर. कित्याक तें अजून मेरेन त्या लोकांक रिजर्वेशन आसा, त्या लोकांक प्रोटेक्शन आसा आनी सरकाराचें कर्तव्य जाता ह्या लोकांक प्रोटेक्शन दिवप. स्पिकर सर, लिगल प्रोटेक्शन कितें आतां? लिगल प्रोटेक्शन इतलेंच, हें जर लिगल प्रोटेक्शन मेळ्ळें, हांवें हें रेजोल्युशन कित्याक हाडलां की तांकां लिगल प्रोटेक्शन मेळचें. तातूंत एक पीस ऑफ मायंड की बाबा आपले घर येवन फाल्यां कोण तोडचो ना, इतलें तरी तांकां सुशेग आसचो. सुशेग कोणाक आसचो न्ही. आमी सगळे जे कायदे हाडटात ते लोकांक सुशेग हाडपा खातीर हाडटात. स्पिकर सर, तशेंच तांची इन्वेस्टमेंटूय आहा. घरान तूं बांदतना एक मातशें TV घेता, आनी कितें बांदता, बरें बाथरूम करता, माळो घालता, हें इन्वेस्टमेंटूय सेक्युअर जातलें. सो स्पिकर सर, सोशल जस्टीस म्हणटा ती जी आसा
ती प्रमोट जातली असली जर आमी रेग्युलरायझेशनां हाडली. कित्याक ब्रॉड गोल ऑफ सोशल जस्टीस is an ensuring legal technicalities do not undermine the 20-point program. or काँग्रेसीन हाडिल्लो 20-point program म्हणून आज आमी रिकॉग्नायज करना अशें जावंक जायना. स्पीकर सर, सगळ्यांच्यो फॅमिली ग्रो जाताच. जे मनशाक तेन्ना प्लॉट दिल्लो ताका भुरगीं जालीं, भुरग्यांक भुरगीं जालीं, हें सगळ्यांक आसा आनी फायनान्शियल लिमिटेशनूय आहा. गोंयांत कितें भांगर लागूंक ना म्हणून भायले लोक गोंयांत येवन व्हड जातात, गोंयचे लोक गरीब उरल्यात ते. सो ताजे खातीर स्पीकर सर हे सभाघराच्या आनी एंटायर असेंब्लीच्या आनी गोंयचे जनतेचें कमिटमेंट आसा टुवर्ड्स इरेडिकेटींग पॉवर्टी म्हळ्यार गरिबी हटाव ह्या हातून आनी सोशल आनी इकॉनॉमीक डिस्पॅरिटी जावची न्ही हें सभाघर दाखोवंक शकतलें जर आमी हें रेजोल्युशन पास केलें जाल्यार. हांव खंयचीच पर्टिक्युलर केस पॉयंट आवट करूंक सोदना, फकत हांव मुखेलमंत्र्याचे एक नजरेन हाडूंक सोदतां की हे जे लोक आहात गरीब लोक तांकां भिवोवपाक इजी. सो ते मनशांक भिवूंक जावचें न्ही म्हणून हें रेजोल्युशन हाडिल्लें आहा आनी तांचेर प्रेशर दबाव हाडचो न्ही. I would like to actually answer to Mr. Vijay Sardesai. See, government has already enacted the Goa's Regularization of Unauthorized Construction Act 2016. For the unauthorized construction on private land, on the same grounds, the government will amend the said act by including the provision to regularize the houses wherein plots have been allotted as per 20-point program. Speaker, sir, in view of the above reply, I request honourable member to withdraw the resolution. Yes, सर, हांव फक्त एकूच ॲड करता. आमच्या मानाधिक मंत्री यांच्यानी व्यवस्थित सांगला ताका फक्त एक ॲड करता. जाला कितें रेजोल्युशन जे आयला ते 20-point प्रोग्रामांतली घरां रेग्युलरायज करची म्हणून बाब विजय सरदेसायान मागला. तो जे मागता विरेश बोरकार जी कोणी तरी एकट्यान दुसऱ्याक एकला तिसऱ्याक एकला तेजेर एक्शन घे आनी ती मोडून उडय म्हणटात. हो दुसरो विशय सांगता परत. तेजो विशय थंय उरलो. तो तिसरो उठलो म्हणजे आमचो वेंदी सांगता ते सगळे साफ सफाई करुया, उदीक दी तांकां, सारकें दी, हे दी ते दी, तरी तिसरो सांगलो. आनी चवथो सांगता 20 पॉयंटान म्हणलो कोणी तरी गार्डन बांदून घेतला तेंचेर इन्क्वायरी कर म्हणून सांगता. आतां हे सगळे विशय पळयत जाल्यार ताज्या रेजोल्युशनाक धरून ह्या तिगांचो एकट्याचोय विशय त्या रेजोल्युशनाक धरून ना. पण हांव त्या रेजोल्युशनाक धरूनच उलयता. बाबुशान सांगलें की आमी ऑलरेडी द रेग्युलरायझेशन ऑफ द अनऑथरायज्ड ॲक्ट 2016 हो ॲक्ट कायदो सरकारान प्रायवेट लँडान म्हणजे म्हजी लँड आसा कोणाची आपूण घर बांदता तितून हाडला. ऑन द सेम लायन गव्हर्मेंटान लँड जर कोणाक अलॉट केल्या ती 20 पॉयंटांतल्यान आसूनी किंवा कशी आसूनी जाल्यार ते ऑफिशियली ते कडेन अलॉटमेंट आसा. जेच्या कडेन लँड अलॉटमेंट आसा जेणी घर बांदलां ताचें घर रेग्युलरायज करपाक म्हणजे मागीर तो FAR बाकीचो विशय सगळो मागीर सेटबॅक आनी येते ह्या एक्टाच्या अनुसार घालपा खातीर आमी थोडोसो ताका टायम फ्रेम वाडोवचो पडटलो. आमकां त्या लिगली थोडेशें स्टडी करता आनी तेज्या प्रमाणे आमी ह्या एक्टाकूय आमकां टायम जो आहा पळय तो दिवचो पडटलो. म्हणून ते कन्सिडर करून म्हाका दिसता हे फाटी घेवचें आनी त्या अनुसार आमी परत थोड्या दिसा भितर करता. स्पीकर सर, आय एम सॅटिस्फायड म्हाका जो मंत्र्यान उत्तर दिलां मुखेलमंत्र्यान जें सांगलां सारकें आहा. पूण इन दॅट इंटरीम पिरियड तुमी अशें कितें ड्रास्टीक एक्शन घेवं नाकात, खंयच ते हात लावं नाकात. बेसिकली हांवें म्हणलें तें कितें की लोकांक सुशेग दिवपाक की आपलें घर बांदलां, जे प्लॉट आपल्या नांवान आहा एक्स्ट्रा बांदलां ते केन्नाय कोण येवन मोडूंक शकता. तर तुमी तो कायदो हाडचे पयलीं ते मोडूंक जायना कोणेच. तितलें म्हाका एश्युरन्स दी. काय सर, आमी कोणाचीच घरां मोडिना आनी नाय जाल्यार हायकोर्टात ताका खंयची घरां आसा जेका ताका स्टे दिला. बट हांव स्पेसिफीक कितें आसा जाल्यार म्हाका दिवचें मोडिना आमी. मानी साहेब तुम्ही फाटी घेतात. हांव फाटल्यान घेता. येस, ओके.